सऊदी अरब का वो नौजवान कैदी जिसे सजाए मौत सुनाई गई, मगर उसने आखिरी ख्वाहिश की कि वो मस्जिद नबी में अजान देना चाहता है। ये उस सख्त पुलिस के पहरे में उसने जो ही अजान दी तो सबके पांव तले से जमीन निकल गई। अपनी सांसों की गिनती पूरी कर लो, कैदी नंबर 402, क्योंकि कल फजर के बाद तुम्हारा ये बेजान जिस्म इस सहन में रेत पर तड़पता हुआ मिलेगा जहां आज तुम खामोश बैठे हो। सऊदी अरब के बदनाम जमाना सेंट्रल जेल के इंतहाई सख्त सिक्योरिटी वाली काल कोठरी का आहनी दरवाजा एक भयानक धमाके से खुला और जेलर के भारी बूटों की आवाज ने वहां छाए मौत के सन्नाटे को कुचल कर रख दिया। कोठरी में कुछ इतनी शदीद थी कि सांस लेना भी मुहाल था और तारीकी ऐसी कि जैसे कब्र का अंधेरा हो। उस गुप अंधेरे के बीचों बीच वो 25 साल नौजवान फर्श पर बिछी बोसीदा चटाई पर इस तरह साकत बैठा था जैसे पत्थर का कोई मुजस्मा हो। उसके पैरों में पड़ी भारी भरकम लोहे की बेड़ियां उसको मामूली से हिलने पर भी ऐसा वहशतनाक शोर पैदा करती थी जो इंसान का कलेजा दहला दे। जेलर ने हाथ में पकड़ा हुआ शाही फरमान हवा में लहराया और उसकी आवाज में वही रिवायती रवूनत गूंजी, तुम्हारे तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं हारिस। अदालत ने तुम्हारी रहम की अपील को रद्द कर दिया। अदालत ने तुम्हारी रहम की अपील को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। तुम पर अपने मोहसिन और मुंह बोले बाप की पीठ में खंजर घोंपने, करोड़ों रियाल मालियत के हीरे चुराने और मस्जिद की तामीर के मुकद्दस फंड्स में से खयानत का जुर्म साबित हो चुका है। चूंकि ये जुर्म फसाद फिल अर्ज़ के ज़मरे में आता है, इसीलिए हाकिम वक्त ने तुम्हें इबरतनाक सजाए मौत सुनाई है ताकि रहती दुनिया तक कोई नमक हराम ऐसी जरूरत ना कर सके। हारिस ने धीरे से अपनी कदम उठाई। उसका चेहरा जो कभी चांद की तरह रोशन था अब कोयले के कान के मजदूर की तरह स्याह पड़ चुका था। उसकी वीरान आंखों में बेपनाह कर्ब और जवानी भर की थकन थी। उसने अपनी सफाई में होंठ तक न हिलाए, न चीखा न चिल्लाया, बस उसकी बेनूर आंखों से दो गर्म आंसू टूटे और उसकी गर्द आरूद ऊंची हुई सियाह दाढ़ी में जज्ब हो गए। ये खामोशी करारे जुर्म नहीं बल्कि इस बात का ऐलान थी कि वो दुनिया के इंसाफ से मायूस होकर अपना मुकदमा आसमान वाली अदालत में दायर कर चुका है। ये वही हारिस था जो आज एक जलील मुजरिम के रूप में अपनी आखिरी रात गिन रहा था, मगर 5 साल पहले तक इसकी हैसियत मदीना मुनव्वरा के मारूफ अरबपति ताजिर शेख अब्दुल्ला के घर में किसी शहजादे से कम न थी। हारिस की दास्तान हयात किसी तिलिस्माती कहानी जैसी थी। वो एक लावारिस यतीम था जिसे शेख अब्दुल्ला ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाब जिब्राइल के बाहर चिचरती सर्दी में भीख मांगते हुए पाया था और फिर उसे सीने से लगाकर अपने महलनुमा घर ले आए थे। शेख की अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए उनकी सादी मोहब्बत का महवर यही हारिस बन गया था। हारिस ने हरम पाक के साया आतफत में परवरिश पाई थी। कुदरत ने उसे ऐसी सहर अंगेज आवाज अता की थी कि जब वो तहज्जुद के वक्त हरम की किसी गोशे में बैठकर तिलावत करता तो सुनने वालों के दिल दरस जाते और पत्थर जैसे सख्त इंसान भी मोम हो जाते। शेख अब्दुल्ला के लिए हारिस सिर्फ एक मुंह बोला बेटा नहीं बल्कि उनकी आंखों का नूर था। वो अपने वसी और इस कारोबारी सल्तनत, हीरो की दुकानों और जायदाद का वारिस उसी यतीम को बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें हारिस की शराफत और दयानत पर उतना ही यकीन था जितना अपनी सांसों पर। मगर शेख की यही अंधी मोहब्बत उनके सगे भतीजे नासिर के सीने में हसद की ऐसी आग भड़का रही थी जो सब कुछ राख करने पर तुली हुई थी। नासिर जिसके रगों में खून की जगह लालच और हवस दौड़ती थी, वो शेख अब्दुल्ला का इकलौता कानूनी वारिस बनने के ख्वाब देख रहा था और हारिस का वजूद उसे अपनी आंख में चुभते कांटे की तरह खटकता था। वो मौका मिलते ही शेख के जहन को मसमूम करने की कोशिश करता और बड़ी अयारी से जहर उगलता। चचा जान, सांप का बच्चा कभी दोस्त नहीं बन सकता। आप इस सवा चाप लड़के को जितना भी सर पर चढ़ाने, इसकी रगों में वो आली नसब खून नहीं है जो हम खानदानी लोगों में होता है। ये हारिस एक दिन आपको ऐसा डसेगा कि आप पानी भी नहीं मांग पाएंगे। ये सब इबादत और शराफत का ढोंग महज आपकी दौलत हड़पने के लिए है। मगर शेख अब्दुल्ला हमेशा नासिर की बात को सख्ती से रद्द कर देते और कहते, खामोश रहो नासिर, शराफत हसब नसब से नहीं तरबियत से आती है। हारिस मेरा बेटा है और मुझे इस पर खुद से ज्यादा एतबार है। इस दौलत की हवस नहीं, इसकी रूह तो मदीने की गलियों में बसती है। वो मेरी खिदमत के लिए अपनी जवानी को ला रहा है। हारिस इन साजिशों से बेखबर अपने बाबाजान की खिदमत को अपने निजात का जरिया समझता था। वो रातों को जाग कर शेख की टांगे दबाता और दिन में उनका कारोबार संभालता, मगर वो नादान नहीं जानता था
کہ تقدیر اس کے صبر کا کتنا بھیانک امتحان دینے والی ہے، ایک ایسا طوفان جو اس کی وفاداری کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گا۔ پھر وہ مانوس گھڑی آن پہنچی جس نے حارث کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے سیاہ کر دیا۔ دوپہر کا وقت تھا جب شیخ عبداللہ نے حارث کو اپنے خفیہ کمرے میں طلب کیا اور انتہائی رازدارانہ انداز میں دروازہ مقفل کر دیا۔ شیخ نے کانپتے ہاتھوں سے تجوری کھولی اور اس میں سے ایک بھاری بھرکم چرمی تھیلی نکالی جس کے اندر کروڑوں ریال مالیت کے نایاب ہیرے اور جواہرات موجود تھے۔ ان پتھروں کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ شیخ نے وہ قیمتی تھیلی حارث کے حوالے کی اور ان کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ بیٹا حارث، یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے۔ مدینے سے دور ایک ویران گاؤں میں میرا ایک پرانا دوست ایک عظیم و شان مسجد اور مدرسہ تعمیر کروا رہا ہے۔ یہ رقم اتنی بڑی اور حساس ہے کہ میں اسے کسی بینک یا عام آدمی کے ذریعے نہیں بھیج سکتا۔ مجھے پوری دنیا میں صرف تمہارے ہاتھ پر بھروسہ ہے۔ جاؤ اور یہ امانت میرے دوست تک پہنچا کر فوراً واپس لوٹ آؤ۔ خبردار، راستے میں کہیں رکنا نہیں اور کسی زیرو کو اس مشن کی بھنک نہ پڑے۔ حارث نے وہ امانت اپنی جان سے عزیز سمجھ کر تھام لی اور پرعزم لہجے میں کہا، بابا جان، آپ اطمینان رکھیں، یہ امانت میری لاش پر سے گزر کر ہی کوئی چھین سکتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے وہ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ کمرے کے دروازے کی چیری سے دو لالچی آنکھیں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ناصر باہر کھڑا یہ سب سن رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک مکروہ اور شیطانی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ اسے وہ سنہری موقع مل گیا تھا جس کے لیے وہ برسوں سے چال بن رہا تھا۔ حارث کو وہ قیمتی امانت تھماتے ہی شیخ عبداللہ کے دل پر ایک انجانا بوجھ آن گرا تھا، جیسے قدرت انہیں آنے والے طوفان کا پیش کی اشارہ دے رہی ہو۔ حارث نظریں جھکائے وہ بھاری مخمل کی تھیلی سینے سے لگائے اٹھے قدموں کمرے سے نکلا اور دعاؤں کے سائے میں اپنے اس سفر پر روانہ ہو گیا جو اس کی زندگی کا سب سے کٹھن موڑ ثابت ہونے والا تھا۔ مگر اس کے نکلنے کی دیر تھی کہ ناصر، جو سانپ کی طرح موقع کی تاک میں بیٹھا تھا، فوراً شیخ کے کمرے میں داخل ہوا اور اپنے چہرے پر مصنوعی گھبراہٹ پیدا کرتے ہوئے بولا، چچا جان، یہ آپ نے کیا غضب کر دیا؟ میں نے ابھی اپنی آنکھوں سے حارث کو دیکھا۔ وہ گاؤں جانے والی بس کے اڈے کی طرف نہیں بلکہ وہ جدہ جانے والی پرائیویٹ ٹیکسی میں بیٹھا ہے۔ اس کی چال ڈھال میں ایک عجیب سی اجلت تھی۔ میرے منع کرنے کے باوجود آپ نے اتنی بڑی دولت اس کے حوالے کر دی جس کی جیب میں کل تک پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ مجھے ترتال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کاری لگ رہی ہے۔ شیخ عبداللہ نے ناصر کو سخت نظروں سے گھورا اور جھڑک دیا۔ ان کا دل ناصر کی باتوں کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا، مگر ناصر کے لہجے کا یقین اور حارث کی اچانک روانگی نے ان کے ذہن کے کسی گوشے میں مبہم سا بیج بو دیا تھا۔ وہ بار بار خود کو تسلی دے رہے تھے کہ حارث ان کا بیٹا ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا، مگر ناصر مسلسل ان کے سر پر کھڑا ہو کر شیطانی وسوسے پھونکتا رہا کہ دولت ایمان کو ڈگمگا دیتی ہے اور وہ لڑکا تو پھر بھی ایک یتیم ہے جس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں۔ شیخ نے ناصر کو خاموش تو کروا دیا، لیکن ان کی پیشانی پر فکر کی لکیریں گہری ہو چکی تھی اور دل میں ایک نامعلوم خوف نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ دن ہفتوں میں بدل گئے مگر حارث کی نہ کوئی خیر خبر آئی، نہ اس کا گاؤں سے واپسی کا کوئی پیغام۔ شیخ عبداللہ کی بے چینی اب وحشت میں بدلتی جا رہی تھی۔ وہ ہر آہٹ پر دروازے کی طرف دیکھتے کہ شاید ان کا حارث آ گیا ہو۔ پھر ٹھیک 7ویں دن وہ قیامت ٹوٹ پڑی جس کا ناصر کو انتظار تھا۔ شیخ کے اس پرانے دوست کا قاصد ہاپتا ہوا حویلی پہنچا اور اس نے جو خبر سنائی اس نے شیخ عبداللہ کے پیروں تلے سے زمین کھینچ دی۔ شیخ محترم، وہاں تو کوئی حارث پہنچا ہی نہیں اور نہ ہی مسجد کی تعمیر کے لیے کوئی رقم ملی ہے۔ ہم تو کب سے انتظار کر رہے تھے۔ یہ سننا تھا کہ شیخ عبداللہ کے وجود میں جیسے جان ہی نہ رہی۔ وہ لڑکھڑا کر صوفے پر گر گئے۔ ان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ یہ صدمہ دولت کے لٹنے کا نہیں تھا بلکہ اس اعتماد کے ریزہ ریزہ ہونے کا تھا جو انہوں نے اس یتیم لڑکے پر کیا تھا۔ ناصر نے فوراً موقع سنبھالا اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے چیخا، دیکھا چچا جان، میں نے کہا تھا نا، یہ سڑک سے اب دھوکے باز ہے، اس کی رگوں میں گندا خون ہے۔ وہ لے اڑا آپ کی ساری عزت اور دولت۔ اب وہ کہیں عائش کر رہا ہوگا اور ہم یہاں منہ چھپانے کے قابل نہیں رہے۔ ناصر نے اسی وقت شیخ کے نیم مردہ حالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پولیس اسٹیشن میں حارث کے خلاف چوری اور خیانت کی FIR درج کروا دی۔ پورے مدینے میں حارث کی تلاش شروع ہو گئی اور شیخ عبداللہ، جو کل تک اس شہر کے معزز ترین تاجر تھے، شرمندگی اور صدمے سے بستر سے جا لگے۔ انہوں نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا کیونکہ ہر کوئی انہیں تانے دے رہا تھا کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا۔ ادھر ناصر اب گھر کا مختار کل بن چکا تھا اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔
کہ اس کے راستے کا سب سے بڑا کانٹا ہمیشہ کے لیے نکل چکا ہے۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور اس سانحے کو پورے 5 سال بیت گئے۔ ان 5 سالوں میں شیخ عبداللہ بوڑھے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے۔ ان کی بینائی بھی رونے کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی، مگر ان کی دھندلی آنکھوں میں اب بھی ایک ہی سوال تھا کہ حارث تم نے ایسا کیوں کیا؟ حارث کا کہیں کوئی سراغ نہ ملا، لوگ اسے بھول چکے تھے اور اسے مردہ تصور کر لیا گیا تھا۔ پھر اچانک ایک دن پولیس ہیڈ کوارٹر سے ایک فون کال نے مردہ کہانی میں جان ڈال دی۔ اطلاع ملی کہ حارث کو ملک کی سرحد کے قریب ایک انتہائی ویران اور دور دراز کے علاقے سے گرفتار کر لیا گیا ہے، جہاں وہ بھیس بدل کر مزدوری کر رہا تھا۔ ناصر نے یہ سنتے ہی شیخ کو بھڑکا دیا۔ دیکھا چچا جان، وہ وہاں چھپ کر عیاشی کر رہا ہوگا، اور اب جب پیسہ ختم ہو گیا تو مزدوری کا ڈرامہ رچا رہا ہے۔ شکر ہے وہ پکڑا گیا، اب اسے ایسی سزا ملنی چاہیے کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں۔ حارث کی گرفتاری کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کسی مین سے نہیں بلکہ جھونپڑی سے پکڑا گیا تھا، اور اس کے پاس سے 1 روپیہ بھی برآمد نہیں ہوا تھا۔ مگر ناصر اور پولیس کا ماننا تھا کہ اس نے وہ ساری دولت کہیں زمین میں دبا دی ہے یا بیرون ملک منتقل کر دی ہے۔ حارث کو بھاری بوریوں میں جکڑ کر واپس مدینہ لایا جا رہا تھا تاکہ اسے اس کے محسن کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ وہ منظر انتہائی دل خراش تھا جب 5 سال کے بعد حارث کو زنجیروں میں جکڑ کر شیخ عبداللہ کے سامنے لایا گیا۔ حارث کی حالت دیکھ کر پتھر دل انسان بھی رو پڑتا۔ اس کے کپڑے تار تار تھے، جسم کمزور ہو کر کانٹا ہو چکا تھا، جلد دھوپ کی تمازت سے جلس کر سیاہ پڑ گئی تھی، لیکن اس کی گہری آنکھوں میں اب بھی وہی پرانی معصومیت اور ایک عجیب سا سکون تھا جو کسی مجرم کی آنکھوں میں نہیں ہوتا۔ شیخ عبداللہ نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ دیکھا تو ان کا دل خون کے آنسو رویا۔ محبت اور نفرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ انہوں نے چیخ کر پوچھا، کیوں حارث؟ آخر کیوں؟ کیا کمی رہ گئی تھی میری محبت میں؟ میں نے تجھے بیٹا بنا کر پالا اور تو نے میری پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا۔ کہاں ہے وہ امانت؟ کیوں چور بن گئے تم؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سب کو امید تھی کہ حارث کوئی بہانہ بنائے گا یا معافی مانگے گا، مگر حارث نے نظریں جھکا دی اور اپنے خوش ہونٹوں کو سی لیا۔ اس نے اپنے دفاع میں ایک لفظ بھی نہ بولا۔ اس کی یہ پراسرار خاموشی شیخ کے لیے مزید اذیت کا باعث بنی، اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ واقعی مجرم ہے۔ ناصر غصے سے آگے بڑھا اور پوری طاقت سے حارث کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کرتے ہوئے تھاڑا۔ بول کمینے، بولتا کیوں نہیں؟ کہاں دفن کی ہے وہ دولت؟ حارث کے منہ سے خون کی لکیر بہ نکلی، مگر اس نے پھر بھی زبان نہ کھولی۔ اس کی خاموشی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اس کے سینے میں کوئی ایسا راز دفن ہے جو وہ دنیا کو بتانے کے بجائے قبر میں لے جانا پسند کرے گا۔ عدالت کا کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور فضا میں ایسا حبس تھا جیسے وہاں موجود ہر شخص کی سانس رکی ہوئی ہو۔ کٹہرے میں کھڑے حارث پر تمام ثبوتوں اور گواہوں کی بوچھاڑ ہو چکی تھی۔ سرکاری وکیل نے انتہائی جارحانہ انداز میں جج کے سامنے فائل پٹکتے ہوئے چیخ کر کہا، عزت مآب، یہ شخص نہ صرف ایک چور ہے بلکہ ایک انتہائی شاطر اور ٹھیٹ مجرم بھی ہے۔ اس نے ایک مقدس مقصد یعنی مسجد کی تعمیر کے فنڈ چرائے، پھر 5 سال تک مفرور رہا۔ اس کے پاس ایک کوڑی برآمد نہیں ہوئی، جس کا صاف مطلب ہے کہ اس نے وہ ساری دولت عیاشی میں اڑا دی یا پھر کہیں ایسی جگہ چھپا دی ہے جہاں تک ہماری رسائی ممکن نہیں۔ یہ فساد فی الارض کے مجرم ہے جسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ جج نے اینک کی شیشوں کے پیچھے سے حارث کی خاموش اور جھکی ہوئی گردن کو دیکھا اور پھر فیصلہ سناتے ہوئے اپنی بھاری آواز میں کہا، ملزم حارث، تم نے عدالت میں اپنی صفائی میں ایک لفظ نہ کہہ کر اپنے جرم کا خاموش اعتراف کیا ہے۔ چونکہ تم نے ایک فلاحی امانت میں خیانت کی ہے اور معاشرے میں اعتماد کا قتل کیا ہے، اسی لیے عدالت تمہیں عبرتناک سزائے موت سناتی ہے تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص کسی کی امانت میں خیانت کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ کل فجر کے وقت تمہیں تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔ فیصلہ سنتے ہی پورے کورٹ روم میں جمع شروع ہو گئی۔ لوگوں کی نفرت بڑی نگاہیں حارث کا پیچھا کر رہی تھی، مگر وہ پتھر کا بت بنا رہا۔ اس کے چہرے پر نہ خوف تھا نہ پچھتاوا، بس ایک گہرا سناٹا تھا، جیسے اس نے اپنا مقدمہ کسی سیاسی عدالت میں پیش کر دیا ہو جہاں سے انصاف ملنا یقینی تھا۔ سزائے موت کی رات جیل کی اس تاریک کوٹھری میں آہنی سلاخوں کے پیچھے ناصر کی آمد ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں نفرت کی چمک تھی۔ اس نے سلاخوں کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے حارث کو طنزیہ انداز میں دیکھا اور زہر خند لہجے میں بولا، میں نے تجھے کہا تھا نا حارث،
کہ تیری اوقات نہیں ہے شیخ عبداللہ کے دل اور گھر میں رہنے کی. آج دیکھ لے تو کہاں ہے اور میں کہاں ہوں. میں نے چچا جان کے دل سے تیری محبت کو کھرچ کر پھینک دیا ہے اور اب میں ہی ان کا وارث ہوں. تیرے مرنے کے بعد وہ سب کچھ میرا ہوگا. ناصر تھوڑا سا آگے جھکا اور اپنی آواز دھیمی کرتے ہوئے لالچ بھرے انداز میں سرگوشی کی. دیکھ، مرنے سے پہلے اگر تو مجھے بتا دے کہ وہ ہیرے کہاں چھپائے ہیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیری جان بخشی کی اپیل کروا دوں گا. کیوں اپنی جان گنوا رہا ہے بیوقوف؟ دولت بتا دے اور زندگی لے لے. حارث نے جو اب تک زمین کو کھو رہا تھا پہلی بار سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں ایسی جلالت تھی کہ ناصر ایک لمحے کے لیے سہم گیا. حارث کے خشک ہونٹ ہلے اور اس نے ایک ایسا جملہ کہا جو ناصر کے وجود پر بجلی بن کر گرا. ناصر، عزت و دولت، زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں نہیں. میرا فیصلہ میرا اللہ کرے گا. جاؤ اور جا کر اپنی جیت کا جشن مناؤ. میرا رب میرے ساتھ ہے. یہ کہہ کر حارث نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی. ناصر غصے سے پیر پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا کیونکہ اسے ہیرو کا پتہ نہیں مل سکا تھا. رات کا پچھلا پہر تھا. موت کا وقت قریب آ رہا تھا. جیلر حارث کے پاس آیا. اس بار جیلر کی آنکھوں میں بھی اس نوجوان کے لیے ایک عجیب سی ہمدردی تھی کیونکہ اس نے آج تک ایسا پرسکون قیدی نہیں دکھا تھا جو اپنی موت کی رات بھی سکون سے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو. اس نے حارث کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا، حارث، کچھ ہی گھنٹوں کے بعد تمہاری زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا. قانون کے مطابق تم اپنی آخری خواہش ظاہر کر سکتے ہو. اگر کچھ کھانے کو دل ہے یا کسی سے ملنا چاہتے ہو تو بتا دو. حارث نے تسبیح روک دی. اس نے خالی نظروں سے جیلر کو دیکھا اور مت تھم لیکن پورا سر آواز میں کہا، میری کوئی دنیاوی خواہش نہیں ہے، بس ایک تمنا ہے جو سینے میں دبائے بیٹھا ہوں. میں مرنے سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فجر کی اذان دینا چاہتا ہوں. میں اپنے رب کے حضور پیش ہونے سے پہلے اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پر آخری حاضری دینا چاہتا ہوں. جیلر حیران ہے کیا اس نے ایک چور اور غدار سے ایسی خواہش کی توقع ہی نہیں کی تھی، مگر چونکہ یہ ایک مرنے والے کی آخری پکار تھی اور حارث حافظ قرآن اور خوش الحان بھی تھا، اسی لیے جیلر نے فوراً حکام بالا سے رابطہ کیا. معاملہ اتنا عجیب تھا کہ بات شیخ عبداللہ تک پہنچ گئی. شیخ نے جب یہ سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے بھروائی ہوئی آواز میں اجازت دیتے ہوئے کہا، اسے جانے دو. شاید موت کے خوف سے اس کا ضمیر جاگ گیا ہو اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہو. اسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جانے سے مت روکو. فجر سے کچھ دیر پہلے کا وقت تھا. جیلر کی کوٹری کا دروازہ کھلا اور گڑیوں کی جھنکار کے ساتھ حارث باہر نکلا. اس نے تازہ وضو کیا تھا جس کی وجہ سے اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک روحانی نور تھا. پانی کے قطرے اس کی داڑھی سے ٹپک رہے تھے اور وہ بالکل پرسکون تھا، جیسے سولی پر نہیں بلکہ کسی دعوت پر جا رہا ہو. پولیس کے درجنوں سپاہیوں نے اسے اپنے حصار میں لے رکھا تھا. اس کے ہاتھوں کی ہاتھ کڑیاں کھول دی گئی تھی تاکہ وہ وضو اور اذان دے سکے، مگر پیروں میں بھاری بیڑیاں اب بھی موجود تھیں جو اسے بھاگنے سے روکنے کے لیے کافی تھی. جیلر نے اسے بختر پن گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا، حارث، یاد رکھنا یہ تمہارا آخری سفر ہے. کوئی چالاکی کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ وہیں گولی مار دی جائے گی. حارث نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور گاڑی میں بیٹھ گیا. گاڑی کے سائرن بجنے لگے اور قافلہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ ہو گیا. حارث کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، موت کے خوف سے نہیں بلکہ اس شوق سے کہ وہ آخری بار اس مقدس مقام کو دیکھنے جا رہا ہے جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا تھا. وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اذان صرف نماز کے لیے بلاوا نہیں ہوگی بلکہ ایک ایسے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوگی جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دے گا. اس کے ہونٹوں پر مسلسل درود و سلام کا ورد جاری تھا اور گاڑی تیزی سے حرم پاک کے میناروں کی طرف بڑھ رہی تھی. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند و بالا اور نور میں نہائے ہوئے مینار فضا میں اللہ کی کبریائی کی گواہی دے رہے تھے. تہجد اور فجر کے درمیان وقت کی خنکی اور سکون میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہو گئی تھی. آج حرم کا ماحول معمول سے ہٹ گیا تھا. باب جبرائیل کے قریب پولیس کی بھاری نفری نے ایک حصار بنا رکھا تھا اور ہزاروں نمازیوں کی نگاہیں تجسس سے اس حصار پر جمی ہوئی تھی. سب کو خبر ہو چکی تھی کہ آج ایک ایسا بدقسمت مجرم اپنی آخری خواہش پوری کرنے آ رہا ہے جس نے مسجد کے نام پر اپنے محسن کو لوٹا تھا. بختر بند گاڑی کے رکتے فضا سوگوار ہو گئی.
हारिस को बाहर निकाला गया। उसके हाथों की हथकड़ियां तो खोल दी गई थी ताकि वह अजान दे सके। बगैर पैरों में पड़ी मोटी बेड़ियां अब भी फर्श पर रगड़ खाकर एक दिलखराश शोर पैदा कर रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता लड़खड़ाते कदमों के साथ माइक की तरफ बढ़ रहा था। उसका जिस्म बुखार और कमजोरी से कांप रहा था, मगर चेहरे पर एक ऐसा नूरानी इत्मीनान था जो वहां मौजूद हर शख्स को हैरत में डाल रहा था। नासिर, जो शेख अब्दुल्ला का हाथ थामे सफ़े अव्वल के करीब खड़ा था, उसने हारिस को देखते ही नफरत से मुंह टेढ़ा किया और शेख के कान में जहर उगला। देखिए शेषजान, क्या सी अदाकारी कर रहा है ये शख्स। बहुत सामने खड़ी है तो अल्लाह याद आ गया, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। हारिस की ये ड्रामेबाजी इसे बचा नहीं सकेगी। लोग देख रहे हैं कि एक चोर किस मुंह से अजान देगा। शेख अब्दुल्ला की नजरें हारिस के झुके हुए सर और गुरियों पर जमी थी। उनके दिल में एक शदीद ठेस उठी। वही हारिस जिसे वो शहजादा बना कर रखते थे, आज कैदियों के लिबास में उनके सामने था। उनका दिल चाहा कि आगे बढ़कर पूछे कि बेटा, ये नौबत क्यों आई, मगर नासिर की बातें और चोरी का दाग उनके कदमों की जंजीर बन गया। हारिस माइक के सामने पहुंच कर रुक गया। उसने कांपते हाथों से माइक को थामा और अपनी नमनाक आंखें उठाकर सामने देखा तो उसे सब्ज गुंबद नजर आया। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब रवा हो गया। उसने कानों पर हाथ रखे और दुनिया और माफिया से बेखबर होकर अपनी पूरी ताकत और रूह की गहराई से सदाए तकबीर बुलंद की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसकी आवाज में ऐसा दर्द, ऐसी रकत और ऐसा सूज था कि जैसे आसमान से बिजली गिर पड़ी हो। पहले लफ्ज ने मजमे पर सहर तारी कर दिया। ये किसी आम मौजिन की आवाज नहीं थी, बल्कि एक ऐसे टूटे हुए दिल की पुकार थी जो अपने रब से फरियाद कर रहा था। मस्जिद के सहन में मौजूद हजारों लोग जो उसे नफरत से देखने आए थे, उनके दिल दहल गए और आंखें भी अख्तियार छलक पड़ी। खुद शेख अब्दुल्ला का शब्द छूट गया। ये वही आवाज थी जो 5 साल पहले उनके घर में गूंजा करती थी। वो तड़प उठे और उनके मुंह से भी अख्तियार निकला, नहीं, ये किसी चोर की आवाज नहीं हो सकती। इतना दर्द सिर्फ सच्चाई में होता है। मेरा हारिस झूठा नहीं हो सकता। नासिर ने शेख को बेचैन देखा तो वो घबरा गया। वो बेचैनी से पहलू बदलने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग जज्बाती क्यों हो रहे। वो तो हारिस को जलील होता देखने आया था, मगर यहाँ तो बाजी पलटती हुई महसूस हो रही थी। अजान जारी थी और हर सांस के साथ हारिस की आवाज का दर्द बढ़ता जा रहा था। फिजा में एक अजीब सा रूहानी ताश था, जैसे फरिश्ते भी इस अजान को सुनने के लिए उतर आए हों। फिर जैसे ही हारिस अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, तक पहुंचा, मजमे में एक अजीब और गरीब वाक़या पेश आया। हुजूम के पिछले हिस्से से चंद गैर मुल्की और देहाती हुलिये वाले लोग जो शायद जियारत के लिए आए हुए थे और अब तक खामोश बैठे थे, इस आवाज को सुनते ही पागलों की तरह उछल पड़े। उनके चेहरों पर दीवानगी और पहचान का ऐसा रंग था जैसे उन्होंने कोई खोई हुई चीज पा ली हो। वो लोग बगैर किसी की परवाह किए हारिस हारिस पुकारते हुए पुलिस के हिसार की तरफ भागे। पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, बंदूकें तान ली, मगर वो लोग किसी होश में ही नहीं थे। वो धक्कम करते हुए, रोते हुए और चीखते हुए माइक की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में अकीदत के दरिया बह रहा था। वहां मौजूद नमाजी और खुद नासिर इस अचानक रफ्तार पर अक्का बक्का रह गए कि ये कौन लोग हैं और इस मुजरिम की तरफ क्यों भाग रहे हैं। अजान के आखिरी कदमात अदा करते ही हारिस ने टाल होकर गिरने ही वाला था कि वो देहाती लोग पुलिस का सख्त हिसार तोड़कर उस तक पहुंच गए। इससे पहले कि पुलिस कोई एक्शन लेती, वो सब के सब हारिस के कदमों में गिर पड़े। वो उसकी बीड़ियों वाले पैरों को चूम रहे थे और उनके आंसू हारिस के कदम धो रहे थे। पूरा मजमा सांसों की यह हैरत अंगेज मंजर देख रहा था। उन देहातियों में से एक सफेद रेश बुजुर्ग, जिनका लिबास गर्दालूद था और चेहरा पुर नूर, वो खड़े हुए और रोते हुए उन्होंने शेख अब्दुल्ला और पुलिस चीफ की तरफ हाथ उठाकर अपनी लरसती हुई आवाज में चीख कर कहा, खुदा के लिए रुक जाओ, तुम लोग ये क्या जुल्म करने जा रहे थे? तुम किसे सूली पर चढ़ाने लगे थे? हरे नादानो, ये नौजवान चोर नहीं है, ये मुजरिम नहीं है, ये तो फरिश्ता है, ये हमारा मौसन है। हम तो पिछले 5 सालों से सहराओं की खाक छान रहे कि इस अमानतदार को ढूंढ सके। आज मेरे रब ने हमारी सुन ली। बुजुर्ग की बात सुनकर शेख अब्दुल्ला के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वो लरसते कदमों से आगे बढ़े और बुजुर्ग का कांधा पकड़कर पूछा, तुम कौन हो और मेरे हारिस को कैसे जानते हो? क्या अमानत, कैसा मौसन?
बुजुर्ग ने सिसकियां लेते हुए जो दास्तान सुनाई उसने वहां मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े कर दिए। शेख साहब, 5 साल पहले की बात है, हम गरीब देहाती अपने कबीले के 50 लोगों के साथ, जिनमें हमारी औरतें और मासूम बच्चे भी शामिल थे, हज के लिए जा रहे थे कि रास्ते में एक बहुत बड़े डाकुओं के गिरोह ने हमें घेर लिया। वो जालिम हमें मारने ही वाले थे। हमारी गर्दनों पर तलवारें रखी जा चुकी थी कि अचानक ये नौजवान वहां फरिश्ता बनकर पहुंचा। इसके सीने से एक मखमल की थैली लगी हुई थी। इसने जब मासूम बच्चों को रोते देखा तो उसने एक लम्हा जाया किए बगैर वो थैली उन डाकुओं के सामने फेंक दी और हाथ जोड़ कर कहा कि ये ले लो, इसमें करोड़ों के हीरे हैं, मगर इन गरीबों को छोड़ दो। ये सुनते ही नासिर के चेहरे का रंग फक हो गया। उसके पैरों तले से जमीन सरक गई, जबकि शेख अब्दुल्ला की आंखें हैरत और सदमे से फट गईं। बुजुर्ग ने बात जारी रखते हुए कहा, डाकुओं ने हीरे ले लिए मगर उनका सरदार नहीं माना। उसने शर्त रखी कि हीरे तो हम लेंगे, लेकिन अगर इन 50 लोगों की जान बचानी है तो इस नौजवान को हमारे साथ बतौर गुलाम जाना होगा। हमने इस नौजवान के पैर पकड़ लिए कि मत करो ऐसा, तुम्हारा मालिक तुमसे हिसाब मांगेगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मगर इस खुदा के बंदे ने मुस्कुराकर एक ही बात कही थी कि मेरे मालिक की अमानत से ज्यादा कीमती इन 50 इंसानों की जानों की हुर्मत है। मेरा दुनियावी मालिक मुझे चोर समझे तो समझे, मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने सौदा महंगा नहीं किया। उसने खुद को जंजीरों में चकरवा लिया और हमें आजाद करवा दिया। ये 5 साल उन जालिमों की कैद में रहा। हम आज तक इसकी तलाश में थे ताकि बता सकें कि ये चोर नहीं है। ये तो दौर हाजिर का हातिम है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन में उस सफेद रेश बुजुर्ग की लरजती हुई आवाज में सुनाई गई दास्तान ने वहां मौजूद हर जी रूह को पत्थर का कर दिया था। फिजा में एक ऐसा मुहीब सन्नाटा छा गया था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई देती। हर आंख अश्कबार थी और हर नजर हारिस के झुके हुए पुरनूर चेहरे पर जमी थी, जो अब किसी मुजरिम का नहीं बल्कि किसी वली का चेहरा लग रहा था। शेख अब्दुल्ला, जो कुछ समय पहले तक उससे और नफरत की आग में जल रहे थे, उनका वजूद अब सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके सीने पर कोहे हिमालय रख दिया हो। उनके कानों में बुजुर्ग के अल्फाज हथौड़ों की तरह बरस रहे थे। ये चोर नहीं, ये मौसद है। इसने हमारी जानों के बदले अपनी आज़ादी बेच दी। शेख अब्दुल्ला की हालत में कांटे चुभने लगे। उन्होंने फटी हुई आंखों से कभी उस बुजुर्ग को देखा और कभी अपने भतीजे नासिर को, जिसके चेहरे का रंग अब हल्दी की तरह जर्द हो चुका था और पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए थे। नासिर ने जब देखा कि बाजी हाथ से निकल रही है और उसकी 5 साल मेहनत और साजिश का महल रेत की दीवार की तरह गिरने वाला है, तो उसने आखिरी हथकंडा इस्तेमाल करने की कोशिश की। वो चीखता हुआ आगे बढ़ा और बुजुर्ग की तरफ उंगली उठाकर दौड़ा। झूठ, ये सब झूठ है। ये सफेद झूठ बोल रहा है। ये बुढ़ा, चचा जान, आप इसकी बातों में मत आए। ये सब ड्रामा है। ये लोग हारिस के खरीदे हुए अदाकार हैं। इस मकान ने जेल में बैठकर ये प्लान बनाया है ताकि हमारी हमदर्दियां हासिल कर सके। सोचिए जरा, भला कोई इंसान करोड़ों की हीरे देकर खुद गुलामी कबूल करता है? ये नामुमकिन है। ये सब हमें बेवकूफ बना रहे। पुलिस वालों, गिरफ्तार करो इन सबको। ये मुजरिम के सहूलतकार है। नासिर की चीखों पुकार सुनकर उस बुजुर्ग के पीछे खड़े दीगर देहाती, जिनमें कुछ नौजवान भी थे, तैश में आ गए। उनमें से एक नौजवान ने आगे बढ़कर अपना कुर्ता फाड़ दिया। उसके सीने और पीठ पर कोड़ों के पुराने और गहरे निशानात थे, जो चीख चीख कर जुल्म की दास्तान सुना रहे थे। नौजवान ने रोते हुए शेख अब्दुल्ला की तरफ रुख किया और तड़प कर बोला, है शेख, अगर हम झूठे हैं तो ये जख्म भी झूठे हैं। अगर हम अदाकार हैं तो हमारी माओं की वो दुआएं भी झूठी हैं जो पिछले 5 सालों से इस नौजवान के लिए निकल रही हैं। खुदा की कसम, इस नौजवान ने अपनी जवानी हमें बख्श दी। अगर ये ना होता तो डाकू हमें ज़िबा कर चुके होते। तुम इसे चोर कहते हो, हर नादान इंसान। इसके पैरों की धूल भी हमसे ज्यादा कीमती है। तुम्हारा ये बेटा यूसुफ की तरह पिक गया ताकि हम अपने घरों को लौट सकें, और तुम कहते हो कि ये ड्रामा है। उस नौजवान की गरजदार आवाज और जख्मों की गवाही ने नासिर की जबान पर ताला लगा दिया। शेख अब्दुल्ला को अब किसी और सबूत की जरूरत ही नहीं थी। सच्चाई सूरज की तरह रोशन हो चुकी थी। वो लड़खड़ाए और गिरते गिरते बचे। उनके मुंह से एक दिल खराश चीख निकली, हाय मैं लुट गया, हाय मेरी बदकिस्मती, मैंने हीरे को पत्थर समझकर ठुकरा दिया। शेख अब्दुल्ला दीवानों की तरह हारिस की तरफ भागे। पुलिस वाले जो खुद भी सख्ते में थे फौरन पीछे हट गए।
शेख अब्दुल्ला ने कांपते हाथों से हारिस के कंधे थाम लिए और फूट फूट कर रोने लगे। उनका रोना इतना दर्दनाक था कि वहां मौजूद सख्त दिल पुलिस वालों की आंखें भी भीग गईं। मुझे माफ कर दे मेरे बेटे, मुझे माफ कर दे। शेख अब्दुल्ला की आवाज हिचकियों में दब गई थी। मैं अंधा हो गया था हारिस, मैं बहरा हो गया था। मैंने तेरी तरबियत पर शक किया, मैंने तेरी वफादारी को पैसों के तराजू में तोला। मैं कैसा बदनसीब बाप हूँ जो अपने यूसुफ को ना पहचान सका। मैंने तुझे जेल भेज दिया, मैंने तुझे मौत के घाट उतारने की तैयारी कर ली। मैं इस काबिल नहीं कि तेरा बाप कहला सकूं। मेरे मुंह पर थूक दे हारिस, मुझे जो सजा देनी है दे दे, मगर खुदारा मुझे माफ कर दे, वरना मैं कयामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। शेख अब्दुल्ला हारिस के बीड़ियों में जकड़े पैरों की तरफ झुके ताकि उन्हें चूम सके, मगर हारिस ने फौरन झुककर उन्हें थाम लिया। हारिस जो अब तक खामोश खड़ा था और जिसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी जा रही थी, उसने शेख अब्दुल्ला के हाथों को बोसा दिया और इंतहाई नहीफ और लरसती हुई आवाज में बोला, पापा जान, खुदा की रियासत मत करें। आप मेरे मोहसिन हैं, आप बाप हैं, औलाद के पैरों में बाप की पगड़ी नहीं होती। मैंने तो आपका नमक खाया है, मैं आपसे नाराज कैसे हो सकता हूँ। ये सब मेरी तकदीर थी, ये मेरे रब का लिखा हुआ था जिससे पूरा होना था। शेख अब्दुल्ला ने तड़प कर हारिस का चेहरा अपने हाथों में लिया और सवाल किया जो उनके और वहां मौजूद हर शख्स के दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था। मगर तुम बोली क्यों नहीं हारिस? तुमने 5 साल इतनी बड़ी तहमत अपने सीने पर क्यों बर्दाश्त की? तुमने अदालत में क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने वो दौलत अय्याशी में नहीं बल्कि जाने बचाने में लुटा दी? एक बार कहते थे तो मैं यकीन कर लेता। तुमने खामोश रहकर इतनी बड़ी सजा क्यों कबूल की? क्यों मेरे बच्चे, आखिर क्यों? हारिस ने एक गहरी सांस ली। उसकी नजरें नासिर पर पड़ी जो अब भीड़ में छुपने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने शेख की आंखों में देखते हुए वो तारीखी जुमला कहा जिसने वहां मौजूद हर शख्स के ईमान को ताज़ा कर दिया, बाबा जान, मैं क्या बताता, मेरे पास सबूत क्या था? मैं वहां अकेला था और वो 50 लोग जा चुके थे। अगर मैं अदालत में कहता कि मैंने करोड़ों के हीरे डाकुओं को दे दिए तो कौन यकीन करता? दुनिया सबूत मांगती है और मेरे पास सिर्फ मेरी जबान थी। वकील कहते कि ये कहानी है, ये ड्रामा है। सब कहते कि दौलत खा गया है और अपनी की कले बाधा उड़ रहा है। मुझे डर था कि अगर मैंने सच बोला और किसी ने यकीन ना किया तो आपकी नज़र में मैं चोर के साथ साथ झूठा भी बन जाऊंगा। मैं ये बर्दाश्त कर सकता था कि आप मुझे चोर समझे, मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि आप ये सोचें कि मैंने आपकी अमानत खा ली और अब अल्लाह का नाम लेकर झूठ बोल रहा हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी सफाई बंदूक को देने से बेहतर है कि अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दूं। मैंने अल्लाह से सौदा कर लिया था बाबा जान। मैंने कहा, ऐ रब, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। अगर तू चाहे तो मुझे रुसवा कर दे और अगर तू चाहे तो मुझे सुर्खरू कर दे। और देखे आज मेरे रब ने मुझे कैसे सुर्खरू किया। उसने गवाही देने के लिए उन्हें भेजा जिन्हें मैं कभी दोबारा मिलने की उम्मीद भी नहीं रखता था। हारिस की ये बात सुनकर मजमे में अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज उठी। शेख अब्दुल्ला ने हारिस को सीने से लगा दिया और शिद्दत जज्बात से उसे भींच लिया, जैसे वो यकीन करना चाहते हों कि यह ख्वाब नहीं हकीकत है। हाँ मेरे बच्चे, तेरा सौदा खड़ा निकला, तू जीत गया और हम सब हार गए। तूने साबित कर दिया कि जिसका वकील अल्लाह, उसे दुनिया की किसी अदालत की जरूरत नहीं होती। अभी ये जज्बाती मंजर जारी थे कि पुलिस चीफ खुद भी इस वाक़े से शदीद मुतासिर था। आगे बढ़ा और सिपाहियों को हुक्म दिया, खोल दो उसकी बेड़ियां। ये शख्स कैदी नहीं, ये हमारा मेहमान है। सिपाहियों ने फौरन हारिस के पैरों से उभारी आहनी बेड़ियां खोल दी जो उसकी मासूमियत को जकड़े हुए थी। जैसे ही बेड़ियां फर्श पर गिरी, उनकी आवाज किसी मौसीकी की तरह सुनाई दी। वहां मौजूद लोग चौक दर चौक आगे बढ़े। हर कोई हारिस को छूना चाहता था। कोई उसके हाथ चूम रहा था तो कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर अकीदत का इजहार कर रहा था। वो लोग जो कल तक उसे गालियां दे रहे थे अब उससे दुआ की दरखास्त कर रहे थे। इसी हंगामे के दौरान नासिर ने मौका गनीमत जाना और भीड़ का फायदा उठाते हुए दबे पांव पीछे की तरफ खिसकने लगा। वो चाहता था कि इससे पहले कि शेख की नजर उस पर पड़े वहां से गायब हो जाए, मगर कुदरत की पकड़ से भागना नामुमकिन था। अभी वो चंद कदम ही पीछे हटा था कि शेख अब्दुल्ला की गरजदार आवाज ने उसके कदम जकड़ लिए। रुक जाओ नासिर। ये आवाज इतनी सख्त और हतमी थी कि नासिर वहीं जम गया। वो धीरे से मुड़ा। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। शेख अब्दुल्ला,
हारिस का हाथ थामे आनी कदमों से नासिर के करीब आए। उनकी आंखों में अब वो नरमी नहीं थी जो नासिर के लिए हमेशा हुआ करती थी, बल्कि वहां अब सिर्फ हिकारत और अफसोस था। नासिर ने हकलाते हुए सफाई पेश करने की कोशिश की। चचा जान, मुझे क्या मालूम था, मैं तो बस आपकी भलाई चाहता था। मुझे लगा ये वाकई। खामोश, शेख ने उस हाथ के इशारे से रोका। अपनी नापाक जबान से मेरी भलाई के लफ्ज मत निकालो। तुमने सिर्फ मेरी दौलत की फिक्र की, तुमने एक मासूम की जान लेने की कोशिश की, तुमने मेरे कान भरे, तुमने मेरे और मेरे बेटे के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी की। तुमने साबित कर दिया कि खून के रिश्ते वफा की जमानत नहीं होते। असल रिश्ता वो होता है जो रूह का हो, जो एतमाद का हो। आज मैं सबके सामने ये ऐलान करता हूँ कि मेरा वारिस मेरा बेटा और मेरी जायदाद का हकदार सिर्फ और सिर्फ हारिस है। तुमने जिस दौलत के लिए खेल खेला वो तुम पर हमेशा के लिए हराम है। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। आज के बाद मुझे अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। मेरे लिए तुम उसी दिन मर गए थे जिस दिन तुमने एक यतीम पर झूठा इल्जाम लगाया था। नासिर जिल्लत और रुसवाई की तस्वीर बना खड़ा था। हजारों लोगों की नफरत भरी निगाहें उस पर मरकूज थी। वो शख्स जो कल तक इस शहर का मातबर बनने की ख्वाब देख रहा था, आज एक सेकंड में अपनी इज्जत गंवा चुका था। वो सर झुकाए, जलील ख्वार होकर मजमे से निकल गया और किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसका अंजाम यही था कि वो तन्हा रह गया अपनी हवस और हसद की आग में चलने के लिए। हारिस की सजाए मौत उसी वक्त मंसूख कर दी गई। कानूनी कार्रवाई महज एक रस्मी कार्रवाई बनकर रह गई, क्योंकि मुद्दई ने खुद मुकदमा वापस दे दिया था और गवाहों ने सच्चाई उगल दी थी। सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ निकल चुका था। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन से जब हारिस बाहर निकला तो उसका हाथ शेख अब्दुल्ला के हाथ में था। 5 साल की तवील जुदाई, तकलीफ, कैद और रुसवाई के बाद आज वो सर उठाकर चल रहा था। उसके कपड़े मैले थे, बाल बिखरे थे, मगर उसके चेहरे का नूर बादशाहों के ताज को मात दे रहा था। घर वापसी का सफर खामोश मगर पुरसुकून था। शेख अब्दुल्ला गाड़ी में हारिस का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं थे। वो बार बार उसके हाथों पर मौजूद हथकड़ियों के निशानात को देखते और उनकी आंखें भर आती। घर पहुंचकर जब हारिस अपनी उसी पुरानी हवेली में दाखिल हुआ जहां से उसे चोर कहकर निकाला गया था, तो मुलाजमीन की कतारें इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। सबकी आंखों में नदामत थी। हारिस ने मुस्कुराकर सबको सलाम किया। उसके लहजे में जरा बराबर गुरूर नहीं था। डाइनिंग रूम में बैठकर शेख अब्दुल्ला ने हारिस की तरफ देखा और एक छंटी आह भरकर बोले, बेटा, मेरी जिंदगी भर की कमाई वो हीरे, वो करोड़ों की दौलत चली गई। शायद लोग कहेंगे शेख अब्दुल्ला कंगार हो गया, मगर मुझे कोई गम नहीं। कसम खुदा की, मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी का सबसे बेहतरीन सौदा किया है। दौलत देकर मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया, और ऐसा बेटा जो पहले से ज्यादा कुंदन बन चुका है। हारिस ने शेख के घुटनों पर सर रख दिया और पुरसुकून लहजे में कहा, बाबा जान, वो हीरे नहीं थे, वो मेरा इम्तहान था, और वो डाकू नहीं थे, वो जरिया थे मुझे आजमाने का। अल्लाह देखना चाहता था कि हारिस को हीरों की चमक अजीज है या इंसानी जानों की हुर्मत, और अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे भटकने नहीं दिया। हमने दौलत खोई नहीं, बल्कि उसे महफूज कर लिया है। वो हीरे जो मैंने दिए वो शायद दुनिया में खत्म हो जाते, मगर जो जाने बची उनकी दुआएं अब हमारे लिए आखिरत का हीरा बन गई है। शेख अब्दुल्ला ने हारिस के सर पर हाथ फेरा और नमनाक आंखों से मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गई थी कि दुनिया की अदालत में इंसान गलत साबित हो सकता है। वकीलों की दरीनें झूठ को सच बना सकती हैं, मगर जिसका मामला अल्लाह के साथ हो, जिसकी नियत में खोट ना हो, उसे कायनात की कोई ताकत रुसवा नहीं कर सकती। सच्चाई देर से सही, मगर सामने जरूर आती है, और जब आती है तो झूठ और हसद और साजिश के सारे बुत पाश पाश कर देती है। जैसे आज नासिर का बुत टूटा था और हारिस के सच्चाई का सूरज तुलू हुआ था। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दी गई वो आजान सिर्फ नमाज का बुलावा नहीं थी, बल्कि वो सोए हुए ज़मीरों को जगाने का बदल थी, जिसकी गूंज उनकी नस्लों तक सुनाई देती रहेगी।